17. Lalangat kami sa riwang hangin. Ang tigas mo talaga. Huli! Oy! Foul ball! One foul ball by Vince Mendoy. Tumatawa si Guelner. Gawin yata si Rose. Baby Gordon Brothers. Bravo! Yun, okay na. Foul na naman. Oy! Mango! Umatake! Oh, si Terry. Taro bravo! Kaya sa Liliel! Liliel Pena Camper! Joma, kinasa kay Mango! Mango, Jerome! Kinasa kay Elmer! Home court! With Quentin Drama! Bravo! Nasa lumagan, ang bilis! Warren! Taro bravo! Ay, taro bravo! Oy! Back roller! Back roller! Ano to? Ay, di ko alam. Malawak sila. Elmer, Rose, Mango, Sugoma. Panalo sa kay Ronald. Bigay kay Vince. From the wing. Very bad to Gandhi. Is there a chance to waiting? Wow. Pagdating mo wala kang mabu. Nakita mo na? Sweet Mary Court? Wala. Very multi-full ang nakalagay. Pwede na yan. Wala dito. Gandhi. Inasa kay Ronald. Wala na bote yung saglit yung bola. Yung chapel na lang. Oh, St. Mary's Division Chapel. Elmer, goal for the advantage. Nasa kay Roman. Roman to win. Tapos lagi. Elmer, hindi na namasa. Woo! Ito na yun. Gandhi. Gandhi. From the inside. Outside the court. Roman. Sizing up Ronald. Nag-curl. Nag-low post. Wow. Basketball game. Vince open na. Nakabang pa. Elmer open. Hihira. Woo! Short. Bravo. Iwanan na na. Gandhi, sumunod. Oy! The specialty. Kobe. Elmer. Home court. Huli. Pinapost ko ngayon sa Elmer. Kaya sinasabi. Vince, corner three. Oy, may pinabilis. Okay lang. Joma, to Jerome. Oy, ang ganda ng mga kaahan nila. Walang pulver. Mango. Open, Mira. Manak ko, bravo. Okay na okay. Nice one. Mango. Ilaba pa ang bola. Ay, ay, ay. Isa na, hindi pa ba? Gandhi. Mid-range.
Pauwi na. Tinuruan. Mahaba, magdadrive ka pa. Galian mo na. Ay, ang service ko na pala yung mga kaibigan. Jomar, utusan ng driver. Tumira. George. Bravo na ang piniyata sa kapangaldo. Kalbo. Pinakalo. Kain na, let's go. Technical time out. Ayun na, yung ano, yung kayangan nyo. Jomar. Nasa Zero. Boy! Matagay na ang pass. Pamati. Oy, Zero. Nasa kay Jomar. Wow! Bak, mayroon na lang. Halika na. Bye-bye ka na. Bye-bye. Bye-bye, Bye-bye, Queen. everyone. Number 1 cheerleader. Email. Wow! Number 3. Good job, yun ang nakita. Gandhi. Good girl. Yan na ba? Bilang siya. Good girl. Bago na iba. Number, pass it rotan. Basic. Man goal, tuloy ang laban. Ba? Tuloy mo yung practice step mo na yung leader. Next, namin. Let's go! Next, counter step. Good. Let's go. Let's go. 0-4, labangan 0. Nangalim. Hingal na sila. An anchor step, sila sa kay Warren.
sa 27 point something points per game. Warren, jumper! Yes! Nakakulit din! Logan. Logan. Inatagin. Wanasi. Jumper. Matatas ko Warren. Iniisip. Asko. 4-7. Pito. Loga. Lalo ito dito. Makahabol pa kaya? Pito bro. Yan rin. Size yan Loga. Right hand ko. Yan sa leader. Nandun pala siya. Good. Wala rin ito masagat. Ano? Una sa leader ko. Pagi. Dalam lagi mari. Rabon bobot. Ini kayak jalan. Dan nasi tribol. Diwali ang piling sa leader. Good. Uli. Leader matami na. Ayan na. Pagpapagisan na. Elvin. Sudoka. Okay. Big try. Leader. Marami. Nasa Ronald. Pinililas. Masuk. Uy, namin dito dola. Ano score? 8-1, 18-11. 8-1, nakabot na yan ni Dante. Warren, leader bibigay. No problem, I got you. 18-12, Alim. Bitch, bayangin nyo mga bitches. Tapos na to. Last question. Ano ba? Ayaw ka na ba? 9-3. 9-3? Akala ko sila Jomar. Dealer! Nice. Jomar kahapon. Low right. Elmer. Mister? Ritual ka na? Oo. Ay, naiyak ka. Napasok ka. Nakapasok si Johnny kaya. Warren. Low. One na safe. Bravo! Nice game. Bilis 15 minutes lang Bilis.